पहले हमार पहला आगे तुम भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर उदयगिरी दैवगिरी खंडगिरी सब बुली सारा पर आसना जिन दिन आस प्रभु बहुत सुंदर भाव में दर्शन सरीगला काली जाइलु आम चंद्रभागा कोणार्क आज फेर थे आम बाहरी घटगाँ इनू आम 222-23 किलोमीटर 26 आम पूरा सकाल सकाल 5 बजे बाहरी यहाँ हमारे गाड़ी आसवे सेनके सब देखेदेवा आपण मान घटगाँ माँ तारिणी आविर्भाव माँ ताणी को पीठ आविर्भाव माँ ताणी को पीठ सब देखा माँ तारिणी पीठ सब देखा आपण मान आओ बाबा भल अच भल बाबा हेलो मामू बर्तमान जाऊँ आम घटगाँ तारिणी बर्तमान दर्शन सरी जाए जगा कालिया ठाकुर महाप्रभु कालिया ठाकुर जाऊँ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जान से डाकू तो थाना के चालो आर गुडुदा नमस्कार आज जाऊँ आम घटगाँ तारिणी मंदिर और आम बड़ दाण्ड आमर माँ भगवान दर्शन सरी जाइए जो आम तारिणी मंदिर जय जगन्नाथ घटगाँ माँ तारा तारिणी अच्छा दर्शन करवा सुंदर भाव में आउ दर्शक बंधु मैंने आपण मान भी सुंदर भाव में वीडियो देखेबू आपड़ जब न आसिले किसी कथा ना वीडियो माध्यम बुलेसुना ऑफिशियल चैनल रे देखा पाइपर धन्यवाद बर्तमान चाह पीवा आम चा टे पीमा आगे चंदन गेस्ट हाउस अच्छी कि रास्ता को आसत आम रास्तार बसवा चंदन गेस्ट हाउस जो घटगाँ तारिणी लगे आम बाहरी छुटा चल बस ये बस मैनेजर हाँ बसिलु भल होपारे ट्रावेलर ट्रावेलर बसिक जाऊँ आम इटा आमर मोर इटा जुए इटा मोर जुए है जाऊँ माँ तारिणी पीठ जाऊँ इटा आमर मछुआली माछ मारू माछ मारू नदी को महानदी के महानदी नानी के नदी तुम से कौन बड़ जगह ब्रिज खाली ब्रिज ब्रिज देख इटा ब्रिज केते लंबा अच्छे जे सारा मुई तो अधा शूटिंग करी अधा शूटिंग केते टंका नौछ सेटा बर्तमान आम पहुँचीचु माँ घटगाँ तारिणी आईटा आम पूजा सामग्रीटा किणुचु तार भर को जीमा माँ को दर्शन करवा
ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ। সেটা মেন মন্দির না নাকি এটা চढ़ाବାটা না নাকি মামু চढ़े তো ভাল কেনকে আসছো বাবু এটা মা তারিণীଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ ଘଟଗାଁ ଯେନ୍ଟାକି ମୋବାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ଆଜି ହକିକତ ଦେଖିବା ଲାଗି ମିଳିଛେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିରକେ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି এটা ସବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ଚାଲୁଛି ভিতরে তো এলাও নাই মোবাইল যেটা হবা বাহারু বাহারু একা দেখাবা আপন মানকে আমার ভিডিওরে লাগি রহন ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଗାଁ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଘଟଗାଁ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ବାହାରିମା ପୁରୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ। রহ জিমা বো কাহর পড়ুছ এটা তারিণী মন্দির ভিতরে এন্তা এন্তা আছে এটা কেনে আস মাস্টর আস টিকে বুলিবা মালি মনে অছা মা কহ সেকেন্ড অখণ্ড দীপ নড়িয়া খোজা গোটে ঘিনমা যেনামা নড়িয়া খোজা ভাল লাগুছি আমার তো গোটে নিকিনা রখিছ না আড়িকিটা গোটে যাবাকে দিয়েছিলে ফোন পে বি করে আনিଥିଲି কোটা এটা গুড়রে এটা নড়িয়া এটা চিনি নড়িয়া আছে কি কয় নড়িয়া চিনি না এটা কেবে এটা খাড়বা চালো খাইবা বান্ধনু বুদলু কেনটা ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋ ତିନିଟା ଖାଇବା তিনটা খাইবা নিয়ন্তু আজ্ঞা খাଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଖେ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ମୁଁ ଖାଉଛି ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ହେଲା ଏ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁଟା ଆମକୁ କଦଳୀର ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ବନେଇକି ଦେଇଥିଲେ
କଦଲୀ ଗାଁ ବେଲପଡ଼ା ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା ପାନ୍ନାଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ବେଲପଡ଼ା ପାଖ କଦଲୀ ଗାଁରେ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ ଆଜି ଖାଉଛୁ ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀରେ ଜୟ ମା ତାରିଣୀ କି ମାଲିକ ନ ଯାଉ ବାବା ଟିକେ କଲର୍ ମାନେ 4-5 ପ୍ରକାର କଲର୍ ଅଛି ଭଲ ଲାଗବା ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗବା ରାତି ପିନ୍ଧି ଦେବା କ୍ୟାଚ୍ କରବା ବାଟୁ তো দর্শক বন্ধু আমি আসিলু ঘটগাঁ মা তারিণী মন্দির আমার বর্তমান লাগে আমার দর্শন সরি যাইছে তারপরে আপন মানে যদি আসবে তারিণী মন্দির বেলে মাকে দর্শন করবে দর্শন কলা পরে তারা সবু দোকান বজার মানে আসে আর দেখিপারে আমি তো ভিডিও মাধ্যমে আপন মানে এমতি সবু মা তারিণী ମାଙ୍କର মানে এমতি আসিপারবে ପାଖରେ ଆସିକରି ମାଲା ଗୋଟେ ମାର ଚିହ୍ନା ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଲି କରି ପୁରୀରୁ ଆସିଛୁ 240 କିଲୋମିଟରରୁ 250 କିଲୋମିଟରରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ମାର ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ଏଠୁ ପାଖାପାଖି ଆମର ଗାଁ ତ ହଜାରେ ହଜାରେ କିଲୋମିଟର ପାଖ ଆମେ ପୁରୀରେ ହେଲା 7-8 ଦିନ ହେଲା ରହୁଛୁ ହେନୁ ଏକା ଯେନ୍ ଜାଗା ଯିବାର ଅଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ହଉଛେ ସେଠିକି ଆସିଛୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆମେ ମା ତାରିଣୀକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଘଟଗାଁ ଆପଣ ମାନେ ବି ଏମିତି ଆସନ୍ତୁ ଦୋକାନ ବି ଦେଖେଇ ଦିଅ ହଁ ଦୋକାନ ବି ଦେଖେଇବେ ସବୁ ଦେଖେଇବେ ସେ ପୁତୁଲି କେନ୍ତା ପୁତଲି କିଣିଲ ସେ ଜାଗା ପୁତୁଲି ଦେଖା ନଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ନା ଏଇଟା ପଛାଡ଼ सब दुकान बाजार लगी है चलो सब दुकान बाजार आपण मन के देखुछन एटा गेट मेन गेट एटा मंदिर ताराणी मंदिर এটা কেতে আজ্ঞা बहुत बड़ा जरा बढ़िया ना नीनी दादा मैं बोलेगा फुल फुटले फुल फुटी ना कम फुटी ना वो लास्ट डिग्राम छाड़ डिग्राम देवलू ने पहले हला दिखे देर सल्ला कोला बटना लोकेशन बाकी दिवा फलरे मांकर दर्शन हला देखि के आसु कोन फल दर्शन करलो मां आशीर्वाद छा कल्पना करथलो गोटे 1000 किलोमीटर दर्शन पाए हम आसछु हमर गां 1000 पाक पाकी जिवा 1000 किलोमीटर ऊपर हबो तो एटा दर्शन करे वाला आसलो आ मांकर कल्पना थिला आसे बोले मांकर डोरी कालियार डोरी लागी थिला बोल कर हम एते दूर तक पूरा गमन करिछो मांकर धरने राइट कथा तो आर के केसो मो किछि गुडे वार्ता करो फिर तो लोग सब जगह भल लागला शांति संस्कारे आर गुडदा के बात टोल पड़ी जे हाँ दा नमस्कार एटा में जाइतिलु घटगां मां तारिणी मंदिर आर फिरुछु एबे जे एटा हमर ड्राइवर बाबू मोर बड़ नाती हेलो हाय हमें तो
ଝିରିପିଟି ପାଟି ମାଷ୍ଟର କିଛି ଗୋଟେ କହ ଏଇଟା କାଣା କହିବି ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆସିବୁ ଦେଖି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ତ 25 ତାରିଖ ଆଇଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲୁ 2 ଦିନ ପୁରୀରେ ଥିଲୁ 3 ଦିନ ଆଜି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଲାଷ୍ଟ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଜି ଯିବା ସମୁଦ୍ର ବେଲା ଟିକେ ଇଏସ୍ କରିବା କାଲି একটা বেরে আমার সম ট্রেন ଅଛି କାଲି ଆମ ଘର ଯିବା ବାଏ ବାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆସିକି ସବୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଘଟଗାଁ ବାସିନୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିରି ବି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଯାଉଛୁ। ଭାତରେ ଭାତ ଖାଇବା ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ যাত্রা হ্যালো নমস্কার থ্যাংক ইউ এটা আমার ম্যানেজার বাবু বটটা আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন